योग दिसाची सगळ्यांक परबी स्टाफाक भुरग्यांक नॉन टिचींग स्टाफाक सगळ्यांक परबी आणि हो योग दीस दर वर्सा आमी मनयता 21 जुनाक आमी सगळीं जाणां मेळून योग दीस मनयता आणि इट कीप्स युअर मायंड एंड बॉडी फिट योगा जेन्ना करता तेन्ना इट कीप्स युअर मायंड एंड बॉडी फिट ताका लागून तो भुरग्यांक आमी इंट्रोड्यूसूय करतलीं आतां हेज्या फुडें आमच्या भुरग्यां खातीर कित्याक आमच्या भुरग्यांक म्हणजे फुडल्या पिळगेक अत्यंत गरजेची गोश्ट ही ताका लागून गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हो कंपल्सरी कोर्स म्हणून करतलो आनी तो तांच्या करिक्युलमानूय आसा आतां सपोज सर जर आमचे कडेन येवपाक तयार आसा तांकां शिकोवपाक 6 म्हयन्यां खातीर जाल्यार आमी तसो तांकां इंट्रोड्यूस करतलीं आणि सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा योगा करचो सगळ्यांनी आणि ऑल द योगा हो थाउजंड्स एंड थाउजंड इयर्स पयलीं इंडियाक चालू जाल्लो पण योगा हो इंडियाचे भायर कोणाक व्हडलो खबर नाशिल्लो समटायम्स इन 2014 मोदी गव्हर्मेंटान इंटरनॅशनल लेवलचेर हो योगा डे सेलिब्रेट करचे म्हणून अपील केल्लें आणि the way he presented it was being accepted आणि 2015 साकून वर्ल्ड वायड इंटरनॅशनल योगा डे हो सेलिब्रेट केलो करतात 21 जून हो दीस ताजे खातीर सिलेक्ट केल्लो आसा तुमकां खबर आसतलें 21 जून हो वर्सांतलो लॉंगेस्ट डे आसा ह्या लॉंगेस्ट डेक बऱ्योचश्यो चेंजीस जातात त्याच दिसा आमी योगा चालू करतात सो ह्या कोलॅबोरेशनान 21 जून हो दीस ठरयिल्लो आसा 2015 साकून चालू करून आज आमी 11व्या वर्साक गेल्या 11 वर्सां आमी हे कंटिन्युअस फॉलो करतात पयलीं योगा हो आमकांच खबर आशिल्लो आज इतली ताजी परिस्थिती जाल्या की आज भायर बाकीच्या कंट्रीक आशिल्ल्या लोकांक योगा बद्दल चड खबर आसा आमचे पेक्षा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा सो आमी खूब एक्टीव जावपाक जाय आमी योगा हो डेली आमच्या लायफाक यूज करपाक जाय आणि योगा हो जस्ट फिजिकल फिटनेसचो प्रोग्राम न्ही योगा हो मायंड बॉडी स्पिरीट युनिफिकेशन आसा इट इज अ हार्मोनियस प्रोग्राम सो प्रत्येकान योगा प्रॅक्टीस करपाक जाय टू इट्स फुल्लेस्ट एक्सटेंट आणि आपले लायफ ताणें इम्प्रूव करपाक जाय. Actually, I would like to thank the principal for giving the opportunity, as he told that we should celebrate. We were in the vacation mode, the students were also not there, and suddenly yesterday the college started and we decided and we planned, and it was nice to see such a large number of staff participating. For the first time I've ever seen so much enthusiasm among the staff, and I think they were really enjoyed. I would like to thank our resource person, Sir Vikrant Prabhu Desai, and my staff academy together along with the Department of Physical Education we organized. Deepa Pradeep, I have to thank her and all the staff teaching, non-teaching who have helped us. Once again, thank you very much. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.